एमएलए इलेक्टेड डोडा ईस्ट से है, लेकिन एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, जो स्टेट की सबसे बड़ी अगस्त बॉडी होती है। उस एमएलए साहब को आज कहीं ले जाया गया था तबी मुआयने के लिए, वहां हॉस्पिटल कठुआ में जेल से। यहां तक तो बात ठीक थी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे मैंने गर्दिश करती हुई बातें देखी कि उन्हें हथकड़ी पहनाई गई। फिर जब मैंने खुद से चेक किया तो मैं चौंक गया। आई वॉज रियली शॉक्ड कि एक एमएलए को हथकड़ी पहना के अस्पताल के अहाते में परेड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक एमएलए जो ऑनरेबल होता है, जो आवाम का नुमाइंदा होता है, मजीद ये कि वो एमएलए कोई मुल्जिम व मुजरिम भी नहीं है। वो एमएलए जो है वो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। इट वॉज अ रियली शेमफुल एंड अ शॉकिंग विजुअल। मुझे नहीं पता लोगों को क्या महसूस हुआ, क्या नहीं महसूस हुआ, लेकिन मैं शॉक हुआ वो देख के। शर्म महसूस हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को किस लेवल पे लाया गया है कि एमएलए को अब हथकड़ी पहना के, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है उसे घुमा रहे हो जेल के हाथे से बाहर निकाल के। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा कोई हमला नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं हो सकता। बारह कह चुका हूं कि ये लोग जो इस वक्त ऐवान इख्तियार में बैठे, जिनके हाथ में ताकत है, वो न कानून को मानते ना आईन को मानते, दोनों की तौहीन करते आ रहे हैं। वो रूल ऑफ लॉ की तौहीन करते आ रहे हैं। आपको शायद मालूम हो न मालूम है, थोड़ी सी बैकग्राउंड कहूं इस सब की कि क्या किसी आदमी को लीव अपॉट एन एमएलए, ऑनरेबल एमएलए, एक एमएलए को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, क्या किसी आम आदमी या किसी आम मुल्जिम या इवन मुजरिम को हैंडकफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही इस मुल्क का कानून है। हैंडकफिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिपीटेडली कहा है ये कि कॉलोनियल एरा के पुराने जमाने के इंसान के साथ जब तौहीन किया जाता, इंसान को जानवरों की तरह जो ट्रीट किया जाता था, तो इंसान को जानवरों की तरह ट्रीट करते हुए उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल के उन्हें घुमाया जाता था जब इंसान की तौहीन होती थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फवक्तन कहा कि हम एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, यहां पे कानून और सिविलिटी इवॉल्व हुई, एनकरेज हुई। इसकी बुनियादी प्रेम शुक्ला जा एक जजमेंट है 1980 की सुप्रीम कोर्ट की, वहां से पढ़नी शुरू हुई और उसके बाद कई मुसलसल जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट की, जिन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स को हैंडकफ करना प्राइमा फेशी गैर कानूनी नहीं, गैर आईनी है और गैर आईनी हरकत है। किसी भी इंसान की आप ऐसे तौहीन नहीं कर सकते, आप उसको बेड़ियों में बांध के ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। लेकिन आप यह देखिए कि हम कहां आके खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कहती है कि कोई आदमी अगर मुजरिम भी हो, यानी कि कन्विक्ट, सजा याफ्ता भी हो, उसको भी, वो भी इंसान है, उसकी भी आप तौहीन नहीं कर सकते उसको बेड़ियों में बांध के। लेकिन कैसे लोग आ गए हैं जो इस मुल्क को, जिसने आईन के, इतने खूबसूरत आईन के होते हुए इतने शानदार प्रोटेक्शंस जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल प्रोटेक्शंस के प्रोविजन लेके था, इस आईन को न मानते हुए रिग्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इस मुल्क के यहां के कानून को एनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। क्या मुझे बताइए, किसी को कोई शर्म आई, कोई हया आई कि लोगों का चुना हुआ इलेक्टेड नुमाइंदा, जो कोई मुजरिम नहीं है, कोई कन्विक्ट नहीं है, इवन मुल्जिम नहीं है, एक डिटेन्यू है जो गैर कानूनी तौर से मिसयूज ऑफ द पावर्स एंड द लॉ करके जिसको जेल में डाला गया है, उसको आप हथकड़ियां बांध रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि इस रियासत के लोगों के साथ क्या कुछ सलूक किया जाता होगा। मैं जो भी बात कर रहा हूं, कानून और आईन के दायरे में रह के बात कर रहा हूं, और कानून और आईन बताता है। मैं आपको एक जजमेंट, दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 1992 और 1995-6 के आसपास आई, दो जजमेंट्स हैं। एक खेदाग मजदूर संघ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कंप्लीटली लेट डाउन किया कि नो हैंडकफ्स हेंसफोर्थ,
کہ آج کے بعد کسی بھی مجرم کو کوئی ہتھکڑی نہیں پہنائی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے ہم جو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے عموماً جب کسی ملزم کو عدالت کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو عدالت کے دروازے کے باہر تک اس کی ہتھکڑی پہنی ہوتی، جو کہ غیر قانونی ہے. لیکن اس قانون کا تھوڑا سا معلوم ہے انہیں، لہذا عدالت کے اندر جو ہے ہتھکڑیاں باہر نکال کے پیش کرتے. لیکن جب ایک ایم ایل اے کو آپ ہینڈ کف کرو گے، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، نہ وہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے، لیکن سپریم کورٹ کہتی نہ ملزم کو آپ ہینڈ کف کر سکتے ہو، شیکلز میں ڈال سکتے ہو، نہ مجرم کو آپ ہینڈ کف کر سکتے ہو. لیکن یہاں ایک ایم ایل اے جو نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے بلکہ ایک ڈیٹینیو ہے. ایک عام آدمی کو یہ ڈیفرنس شاید سمجھ نہ آئے، لیکن میں سمجھاؤں کہ ایک پریونٹیو ڈیٹینشن جس میں اس کو ڈالا گیا اس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. وہ قانون کا ایک ایکسیپشنل ایکسٹراڈنری اختیار ہے جو کہ کلونیل ایرا کا ہے. انگریز کے زمانے میں اس قانون کو استعمال کیا جاتا تھا ہندوستان کو، جو کنٹینیو کیا کانسٹیٹیوشن میں. اصولاً اس کی جگہ نہیں، لیکن جگہ تھوڑی سی نکال لی گئی کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ آدمی لا اینڈ آرڈر کے لیے پرابلم، تو لہذا اس کو اسٹیٹ ڈیٹین کر سکتی ہے. حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشنلی ایسا قانون مناسب بنتا نہیں ہے، لیکن کر سکتی. لیکن یہاں پہ جو آدمی ڈیٹین بھی ہے وہ ایک ایم ایل اے ہے. اب ایک ایم ایل اے کو ڈیٹین تو کیا آپ نے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. آنریبل ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی اس کے اوپر وہاں کیا چل رہا ہے، کب تک کیا فیصلہ آئے گا، یا کہ اسٹیٹ خود ہی اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے، ابھی بھی کر سکتی ہے، اسٹیٹ اس کو کلوز بھی لیکن انٹینشن نہیں لگتی. کیوں؟ آپ نے آخر کن لوگوں نے اس کو جو ہے ہینڈ کف کیا؟ میں آپ کو سپریم کورٹ کا لے ڈاؤن لا لیٹسٹ 2019 میں بھی اس کو مسلسل ایک ریپیٹیشن ہے جو بیسک ایسنس ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی، کہ ہر انسان چاہے وہ مجرم بھی ہو وہ انسان ہے. جب انسان نے تہذیب لی اور ترقی کی، جب انسان کی آنکھیں کھلی اور ذہن کھلا، تو اس نے انسان کو انسان کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کیا. یہ جو حرکتیں ہیں کہ انسانوں کو بیڑیوں میں جکڑو گے، یہ اس زمانے میں کی جاتی تھی جب انسان جاہل تھا، اور جاہل اور جو ہے جابر قسم کے لوگوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت ہوتی تھی. وہ اپنے مخالف اور اپنے کمتر یا کسی بھی قسم کے آدمی کو بیڑیوں میں جکڑنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے تھے. لیکن ہندوستان جب آزاد ہوا، اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ایوالو ہوئی اور اس کے ایسنس میں بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں، انسانوں کی جو ہے ان کی ریسپیکٹ ہے، ہیومن رائٹس، انسان کی ڈگنیٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. سپریم کورٹ نے اس میں کھیدات مزدور سنگھ ورسس اسٹیٹ آف مدھیہ پردیش میں یہی لا لے ڈاؤن کیا کہ کوئی اور لا لے ڈاؤن کرنے کے ایک دوسری جو ججمنٹ میں جو میرے ہاتھ میں اس وقت سپریم کورٹ کی سٹیزن فار ڈیموکریسی ورسس اسٹیٹ آف آسام، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس ججمنٹ میں جو تھے بیسیکلی جو ڈیٹین تھے، جو لوگ گرفتار تھے جن کو لے کے سپریم کورٹ نے اب اس کی سینسیٹیوٹی کا اندازہ کیا، آبزرویشن دے، وہ ٹیررسٹ تھے الفا میں. لیکن سپریم کورٹ نے کہا we clearly declare way back in 1995 has this judgment come. سپریم کورٹ کہتی ہے we declare، اور میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حقوق کیا ہے. بدقسمتی سے اگر آنریبل ایم ایل اے صاحب کو انفارمیشن نہیں ہو تو انہیں بھی جاننا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا، اگر وہ قید میں ہے، قیدی کے کیا کیا حقوق ہیں. لیکن یہ پرٹیکولر حق ہاتھ میں ہتھکڑی داغ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ کن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ ایم ایل اے کو ہاتھ میں ہتھکڑی؟ کیا میسج دینا چاہتے ہو آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ کے الیکٹڈ ایم ایل اے کو بھی آپ ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ کے گھمائیں گے، پریڈ کریں گے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے ججمنٹ میں we clearly declare and it shall be obeyed from the Inspector General of the Police. ہم کلیئرلی اعلان کرتے ہیں اور یہ obey کرے گا انسپیکٹر جنرل آف پولیس and Inspector General of Prison to the escort constable and the jail warder. کوئی بھی جو ہے، کوئی ڈی جی صاحب ہیں، کوئی ڈی جی پریزن ہے، کوئی جیل وارڈر ہے، کوئی کانسٹیبل ہے جو اسکارٹ پارٹی کا ہے، ان کے لیے ہم حکم نامہ کرتے ہیں that the rule regarding a prisoner in a transit between prison house and a court house is a freedom from handcuffs. کہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جیل سے نکال کے
कोर्ट ले जाए या कहीं और हॉस्पिटल ले जाए नेचुरली, तो उसका उसूल और कानून है कि कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाए. फ्रीडम फ्रॉम द हैंडकफ्स. He will be free from any handcuffs. Is freedom from the and the exception under the condition of a judicial supervision we have indicated earlier will be restrained with irons to be justified before or after. There can be no justification. किसी को आदमी को लोहे की सलाखों में बंद करके घुमाना, उसकी सिविलाइज्ड माहौल, सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं. किसी आम आदमी की, यह तो एक एमएलए की बात हो रही है. We mandate the judicial officers before whom the prisoner is produced to interrogate the prisoner as a rule whether he has been subjected to handcuffs or other irons treatment, and if he has been, the official concerned shall be asked to explain the action forthwith in light of this judgment. आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम अदालतों के जो जज साहिबान हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी शख्स रिमांड वगैरह के लिए उनके सामने पेश किया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा अदालत की तरफ से कि क्या आपको हथकड़ी तो नहीं लगाई गई है, और अगर वो कहता कि उसको हथकड़ी लगाई गई तो इस जजमेंट के मुताबिक जो है फोर्थ विथ एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कंसर्न से, और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाएगा. जब मैंने सोशल मीडिया पे एक एमएलए को हैंडकफ देखा, यकीन जानिए बड़ी तकलीफ हुई, अंदर से बड़ा दुख हुआ. हम कहां आके खड़े हो गए. कानून कैसे कानून को वायलेट करते हैं, कानून के मुहाफिज क्या समझ रखा है लोगों को, कैसे आम लोगों को जो है ये एक एमएलए के साथ सलूक है. आप सोचिए यहां क्या कुछ हो रहा. हर गुजरते वक्त के साथ हर एक एग्जीक्यूटिव जो यहां पे है, जिनके पास इख्तिदार है, हर एक उनकी हरकत जो है उसका एक जो मैसेजिंग है, जो उसके पीछे जो एक बेसिकली एक किस्म का लोगों को पैगाम है, वो उनको ह्यूमिलेट करके, जलील करके, उनको अपना जो है उनको अपना महतेत गुलाम और अपने से कम तरह दिखाना है. यही वजह है कि आपकी जुर्रत हुई कि एक एमएलए को आप हैंडकफ करके ले जा सकते हैं. लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं, मैं लोगों से ये कहूंगा कि आप दिलबर्दाश्ता मत होइए, आप दिलबर्दाश्ता मत होइए. आपने ये जो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बहुत दुख हुआ ये देख के, बड़ी तकलीफ हुई ये देख के. यकीन जानिए मुझे भी बड़ा दुख हुआ. महराज मलिक जो भी हो, लेकिन महराज मलिक जब 1 से 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी का अवामी इलेक्टेड नुमाइंदा है तो उसके साथ ये सलूक जो है ये ये एक बहुत गहरा निशान छोड़ गया है जम्मू कश्मीर की साइकी पे. ये रियासत के तुल अर्ज में एक बहुत ही मनफी पैगाम दे गया है. और मैं ये कह चुका हूं कि इस मनफी पैगाम जो है दिया गया है, जिन लोगों की जो भी इंटेंशन रही होगी, जिन लोगों ने ये हरकत की, जिन्होंने कानून को वायलेट किया, उनको कानून ही अकाउंटेबल बनाएगा.